अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है। मैंने सुबह आपके सामने एक वीडियो बनाई थी उस्मान बुज़दार की कि उस्मान बुज़दार जो है ना वो ये दावे कर रहा है कि मैंने बड़े काम किए हैं। आज मैंने आते हुए ये देखा है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ये उस्मान बुज़दार की तस्वीरों वाले ना हर जगह ये खंभों पे लगाए और ऐसे मजाक हैं कसम खुदा की कि वो कह रहे जी कि मैंने शेरांवाला गेट और रेलवे स्टेशन से पुल बना दिया और मैंने इतने हज़ारों नौकरियां दी और फलाना किया, ये किया। बिल्कुल झूठ। एक भी ये बैनर उनका मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैनर ये उस्मान बुज़दार के बैनर इतने ज़्यादा लगा दिए कि आप हैरान होंगे कि यार ये तो इतने प्रोग्राम, इतने मैंने जी इतने ठोकर न्याज़ बेग पे ये किया और 15-16 पुलों का ज़िक्र है कि वो मैंने लक्ष्मी चौक में ये किया। अब भी वो सिर्फ प्रोजेक्ट कागज़ों में है जिसका वो कहता है कि मैं मुकाबला करूँगा जलसे जुलूसों इनके जो हो रहे हैं मरियम के, उसका मैं मुकाबला करूँगा। तो इसने इतने गंदे तरीके से ये बैनर लगाए हैं और एक एहतजाज जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ के तमाम बैनर उतार दिए हैं। 13 को जलसा है इतवार वाले दिन परसों, और आज एक भी बैनर नहीं है जो कल मैंने आपको वीडियो में बैनर दिखाए थे कि लगे हुए हैं। तो ये इस हद तक गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि सीधा मैं इधर अनारकली थाने में जाऊं और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो है ना वो FIR कटवाऊं, पर्चा कटवाऊं कि ये उसने बैनर क्यों उतारे हैं। अभी जलसा परसों है तो इनका हक़ ये सिर्फ पाकिस्तान या पंजाब पे लाहौर पे इनका ही हक़ है और किसी का नहीं है। बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मीनार पाकिस्तान पे जाके तो वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखें और ये सारा करें। लेकिन ये उस्मान बुज़दार ने जो बैनर लगाए हैं ना, ये तो कसम से मैं सुबह हंस रहा था और अब मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ कि उन्होंने तहरीरी तौर पे लिख दिया है कि जी रेलवे स्टेशन पे भी ब्रिज बन गया है, फ़लानी जगह भी ब्रिज बन गया है, मैंने वो जो डाइवो अड्डा ठोकर न्याज़ पे बनाया है वो भी मैंने बनाया है। और ये मैं सुबह मजाक कर रहा था कि कहीं मेरे दफ्तर पे भी वो बैनर ना लगा हो कि ये भी मैंने बनाया है जी। तो वो वही हाल हुआ है। एक खंबा खाली नहीं है माल रोड पे और वैदत रोड पे और लाहौर में के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में होगा। मैंने माल रोड पे, फ़िरोज़पुर रोड पे इन इलाकों में देखा है जिसमें उस्मान बुज़दार की तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है मैंने इतने लाख नौकरियां दी हैं, इतने लाख फ़लाने को दिए है, फ़लाने का कारोबार किया है, घर बनाए हैं, पता नहीं किधर बनाए हैं सर जी। कोई चीज़ सामने नहीं है, हर चीज़ हवा में है और उसका वो क्रेडिट ले रहा है। और मुझे तो यार हंसी के बाद अब रोना आ रहा है। सुबह मैंने हंसी वाली बनाई थी ना, अब रोने वाली बनाती। आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ कि आपको कोशिश करता हूँ कि गाड़ी से करके तो मैं दिखाऊँ कि आपको इन्होंने किस किस जो है ना वो किया है। ज़रा ये रश ज़रा थोड़ा सा ना, ये लाहौर का जी नासिर बाग है। नासिर बाग से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं क्योंकि नासिर बाग के सामने जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है और फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, इन दोनों कॉलेजों में पढ़ता रहा हूँ। और मैं सिविल लाइन कॉलेज का तो यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 82-83 में, जहाँ मेरी नवाज़ शरीफ साहब से पहली मुलाकात हुई थी जब वो वज़ीर ख़जाना थे। तो ये इधर से आज गुज़र रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ ये मीनार पाकिस्तान जाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई रश ना हुआ तो वहाँ से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँगा कि वहाँ पे क्या हालात हैं, पानी छोड़ा हुआ है नहीं छोड़ा हुआ, क्या कर रहे हैं, कोई कंटेनर वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना वो करना चाह रहे हैं, सारा कुछ
یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آرام سے ماننے والے نہیں ہیں, یہ ماننے والے نہیں ہیں سر, یہ آرام سے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا ہوں. یہ ضلع کچہری والا چوک آ گیا. یہ دیکھیں, یہ لوہاری ہے جہاں پہ کل مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا تھا, اور ادھر جھنڈے ہی جھنڈے, بینر ہی بینر. تو وہ ختم ہے. وہ اوپر شہباز شریف صاحب کی میٹرو بھی جا رہی ہے دیکھیں, اور ادھر سپیڈو جا رہی ہے. یہ سپیڈو ہے. ٹھیک ہے, کام کرنے والے جیل میں ہیں اور نشے کرنے والے باہر ہیں. دیکھ لو, یہ حال ہوتا ہے. کام کرنے والے, جب یہ کمپین چل رہی تھی نا 2018 کی, تو شہباز شریف اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ کارکردگی کی بنیاد پر جیتیں گے. یہ نہیں انہیں پتہ تھا کہ شب خون مارا جائے گا. اور وہ نیازی کہہ رہا تھا ہم جیت جائیں گے, کیونکہ اس کی ساری گیم جو ہے نا وہ ہو چکی تھی اس وقت, اس کے اوپر فائنل ہو چکی تھی گیم. ایک بینر انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ دیکھو, عمران حکومت میں ایک نشئی بیٹھا ہے, وہ یہ پوڑی ڈال رہا ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ ٹیکہ ڈال رہے ہیں. تو یہ بھی یہ ٹیکہ لگائے گا. یہ دیکھیں, اس کے ہاتھ میں ٹیکہ ہے, نظر آ رہا ہے. یہ اس کے ایک اور پوڑی ڈال رہا ہے. تو یہ نیازی کے تحفے ہیں. یہ نیازی کے تحفے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ اس کے ہاتھ میں پوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں. اور نیازی نے یہ حالات کر دیے ہیں. اور آپ کو میں آگے پھر جو ہے نا وہ نشے والے بندے دکھاتا ہوں جو نیازی کے دور میں ہیں. وہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے. یہ بیٹھے ہیں, یہ بھی نشے کر رہے ہیں سارے. دیکھیں, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور اتنا سر عام, یہ پوری لمبی لائن ہے نشے کرنے والوں کی. جو یہ نشے کرنے والے بیٹھے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. یہ دیکھیں, یہ ایک نہیں ہے ادھر, یہ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں. یہ داتا صاحب کے سامنے اب تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ اب نشئی دیکھیں جو بیٹھے ہیں, نشئی دیکھیں. یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو نشئی. یہ نیازی تحفہ دے کے جا رہا ہے. یہ نیازی تحفہ دے کے جا رہا ہے. یہ نشے والے سارے بیٹھے ہیں سائڈ سے, آپ دیکھ لیں. یہ ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ ہم آپ سے آگے, یہ بہت سینکڑوں کی تعداد میں ادھر بیٹھے ہیں نشے والے. یہ نشے والے بیٹھے ہیں جی. یہ نشے والے, یہ دیکھیں. یہ ٹھیک ہے. تو یہ داتا صاحب آ گیا ہے, تو آپ داتا صاحب کا بھی دیکھ لیں. یہ سارے بیچارے غریب لوگ بھی ادھر بیٹھے ہیں, لیکن زیادہ تر نشے والے ہیں. یہ داتا صاحب کا آپ کو میں دکھا دوں. یہ ادھر بہت آج رش ہے, جمعہ ہے, تو جمعے والے دن, جمعرات والے دن ادھر بہت رش ہوتا ہے. یہ ہم داتا صاحب کے آگے سے گزر رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا. آپ کو میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنا جی داتا صاحب کا. یہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ داتا صاحب کا مزار ہے. کل ادھر آئی تھی مریم, اور ادھر اتنے جھنڈے تھے. یہ ادھر سارے جھنڈے تھے, لیکن یہ جھنڈے سارے اس ظالم بزدار حکومت نے ختم کر دیے ہیں. سارے جھنڈے کے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو انشاءاللہ یہ آپ نے دیکھ لی, داتا دربار صاحب والی دیکھ لی آپ نے ویڈیو. تو آپ کو انشاءاللہ پھر اگلی اس میں ویڈیو میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے, خدا حافظ.